Lumaki. Jawaro do. Wala ako yan, may damage. Tagos. Oh. Pinaka-quad. Yes. Tagos, boss, tagos. Tagos to, boss. Bod, sali mo ang guild si Mami. Hindi na ako makakasali-sali to. I-ready nyo na nga, pre. Tapak tayo mid. Tara, pasok tayo mid. Di papasok yan. Hanggat di tayo papasok. Ready lang, ha. Tingnan nyo kung saan, ha. Yan mo, Tito Beck. Saan? MH tayo. Tara, right. Tara, left tayo. Left. Okay, diretso lang, ha. Diretso lang. Okay, ready? 1. Up. Okay, diretso lang. Okay, diretso lang. Grabe. Tama lang may isa doon. Ready, MH ulit. Tara, pamid na, MH ulit. Pitik, party ka, pasok ko. Okay, diretso. Diretso lang. Wala, sa mid, kanan na. Okay, diretso lang. Okay, diretso tayo. Ito na, already 1. Up. Okay, diretso pa. Diretso portal. Wala na. Tara, labas tayo. Tapak tayo mid. Pasok mid. 8 7 6 5 4. Putang ina mo lumabas. Ready, saan pumasok? Image tayo. Try, L tayo. Wala na, negative. Wala. Bokya, guys. Andiyan pala. Tayo na, nagbabag lang ako. Ayos. Tara, MH tayo. Tara. Kanan ulit. Kanan. Kanan pa. Tapak right. Hindi mo rin naman. Tapak mid. Pasok mid. Tara, MH tayo. MH tara, kaliwa ulit. Tara, kaliwa ulit. Ito, ready 1. Up. Okay, diretso lang. Push tayo, ready 1. Up. Okay, diretso pa. 5 4 3 2 1 up. Paubos.
Tara, image tayo, image tayo, image tayo, image tayo. Ito, ready one. Up. Two up. Diretso lang. Tara, pa-right, 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 pa-right. Takbo. Ito na, ready one. Up. Two up. Three up. Laban. Okay, pa-right pa, pa-right pa, pa-right pa. Tuloy tayo. Grass muna, dali. 3 MH tayo. Tara. Okay, right muna tayo. Okay, pa-right, 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 pa-right. Diretso lang, diretso lang. Ready one. Up. Okay, diretso pa. Tara, pamid ulit. Ulit, pamid ulit, pamid, pamid, pamid. Pamid, 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 pamid. Okay, ready, ready, ready. Pamid lang, pamid lang. MH lang, MH lang, MH lang. Wala. Tara, Pael. Ito sa taas. Pael, 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 Pael. Hayaan nyo na yan. Ito na, nasa L na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban, 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 laban. Okay, laban pa, laban pa. Nasa kanan nyo pa, oh, yung mga nakatagos. Mga nakatagos, yung mga nakatagos. Tara, Pael tayo. Ready, compress muna sa party nyo. Pasok L na matay. MH tayo mo. MH tayo, MH tayo, MH tayo. Okay, MH mo. Tara, Pael. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Diretso, 4 up. Diretso pa. Diretso, Pael. Wala na. Wala yan. Ito pa, likod pa. 1 up. 2 up. Likod pa, ready. 1 up. Okay pa. Dito muna tayo, grass. Okay, ready, 1 up. Okay, laban, 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 laban. Laban pa. Okay, laban pa dyan. Portal pa, portal pa. Ang dami pa, oh. Portal pa, portal pa. Pasok kayo na matay. Portal pa, pasok kayo na matay. Pasok pa, pasok pa, pasok pa. Pabiil. Pasok L, pasok L, pasok. Yan po, sa likod do, yung Exterminator. Tara, MH tayo, oh. Angat na, 3, 2, 1, angatin nyo na nga, angatin nyo na nga. Angatin nyo, angatin nyo. Bob, si Nab, si Pap, ito, talis. Okay, diretso, ready, 1, up. Diretso lang. Oh, tara pa mid. Ito, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pares ako. Pareso. Ready up, pala pa, ready. Balik kayo left, balik kayo left, balik kayo left, balik kayo left, balik kayo left. Pasok kayo na matay. Pitik ako, MH. Ito na, ready, 1. Up, 2, up, 3 up, 4 up. Okay, laban nyo pa, laban nyo pa, laban nyo pa. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Ay, ito na, Phoenix pa. 3, 2, 1, tara, Phoenix pre. Ready, 1. Up, 2, up, 3, 4 up. Okay, laban pa, laban pa, laban pa. Hanggang portal to. Nasa taas yung ano, sink ka. Sa kaliwa. Ayun o, 1. Pasok ka, L na matay. Pasok ka, ready, compress sa party.
Compress sa party, compress. Bitaw MH, tara. Pamid tayo, pamid. Okay, bitaw nyo na kagad. Pamid. Tara, ready. Palit. Palit. MH lang. Pitik lang. Okay, diretso lang. Ito, ready one up. Patayin niya yan. 3 to, ito pa, oh. Nimrod, ready one. Up. Ito pa, sa kaliwa. Push. Kaliwa pa. Okay, kaliwa pa. Pareso. Ready pa, laban pa. Ito pa, Reapers pa. Tapal pa, Reapers. Tapalan niyo pa. Pasok nga L, namatay. Pasok. Ready. MH tayo. MH. 2, 1. Tara, push tayo. Okay, push muna tayo left side. Yung kaliwa. Push nyo muna yung kaliwa. Okay, push nyo muna kaliwa. Okay, laban pa. 3, 2, 1. Phoenix pa. Tapal pa sa Phoenix, pre. Ready one. Up. Okay, laban pa. Okay, laban. Pasok lang L. Pasok L. Balik kayo box. Okay, laban na 3, 2, 1. Laban na po. Ready one. Up. Up. Laban. Laban pa. Okay, laban niyo pa sa box, ha. Okay, yung box pa. Angat na. Yung 3 to. Angatin nyo nga to. Reapers. Ready. Reapers 1. Up. 2 up. 3 up. Laban pa. 4 up. 5 up. Laban nyo. Okay, ready nga. Compress muna sa party. Tara, ready. 3, 2, 1. Bitayo, mates. Tara, pamid. Antayin nyo muna, pre. Yung right muna, pre. Pwede. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pareso. 6 up. 7 up. Laban. Okay, laban pa. Okay, laban. Eto pa, oh. SG pa. Okay, laban niyo pa sa kanan nga. Ready, 1. Up, kanan. Kanan niyo pa. Pasok ka mid, namatay. Pasok mid. Eto pa, ready. MH nga ako dito. Wala. Ito mid, tara push nga. Ready, 1. Up, 2, up. Okay, push pa mid. Pasok mid, namatay. Tara, 3, 2, 1. Tara, par. Ito na, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pusang i-ring mo. Ito ba, ready? 1 up. 2 up. 3 up. Laban pa. 4 up. 5 up. Laban nyo. Blue naman to. Maklik. Ito balik ko do. Ready, 1 up. Compress sa party, pre. Dito sa kanan. Asa na? Dito. Deck.
Ito sa gitna, oh, ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, diretso mid. Wala. Kaliwa na. Tito deck. Hello. Nawala yung scouter natin. Ito na. 1 up. 3 up. Okay, laban. Okay, laban pa. Ito sa kaliwa. Oh, ready, 1. Up. Okay, laban pa. Ito pa. Nimrod pa. Laban pa sa Nimrod. Ito nga. Pak! Laban pa. Pasok nga mid, namatay. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. 3 Tara, pakaliwa, ready, 1. Up. 2 up. Pakaliwa, 3 up. Pabil nga ako, Zuri. Ito, kanan, ready, 1 up. 2 up. 4 up. 5 up. Ito pa sa mid, oh. Angat na, pakaliwa tayo. MH muna tayo. 3, 2, 1, MH po. Para pakaliwa tayo. Wala pa rin MH. Eto na, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa. O, ito pa, Reapers pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Okay, laban pa. Ito pa yung lemon, no. Oh, pamid. Going with the 1. Ito, ready, 1. Up. Tara, tayo. Press muna tayo sa gitna, guys. MH muna sa gitna, MH. Tara, par. Par. Ready, 1. Up. 2 up. Okay, laban. Pa-right. Diretso. 7. 6. 5. 4. Pagkalinis na ito, labas tayo. 2. 1. Ready, 1 up. Tara, labas. Tapak L tayo. Tapak mid. Pasok mid tayo. Pasok mid. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Bitayo mate. 2. 1. Tara nga, angat tayo. Kanan nyo. Ito sa kanan, ready. Kanan, push. Ready, 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. Pareso. 5 up. 6 up. 7 up. Laban pa. MH tayo. MH mo na ulit para MH. MH. Pakaliwa, guys. Dito. Ito, likod nyo. Tara, pakaliwa pa. Bayi nga ako niyan, amethyst. Paubos. Kaliwa pa. Di, kaliwa. Kinuwanan pa ako. Laban na. Left pa. Ready. Pasakal na matay. Tayo. Takbo. Animal. Ayos. Diyan na mga yan.
Bigyan nyo muna. Tara, par na, par. Par. Match lang, match. Ito na, ready. 1, up. Grabe yung Obama. Osama pala. Obama. Patayin nyo naman. Ito pa, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Ano wala man nakasigsig. Ilaban nyo pa, kakanan. Pasok R, namatay, dali. Pasok R. Yung kaliwa, oh. Hindi nyo pinapansin. Ito pa, ready pa, reapers pa. Reapers. Meron pa sa box, ha. Box niya pa. Ang box. Okay, ready lang. Try, miss tayo. Pamid na tayo, dali. Bid. Diretso. Diretso pa. Wala na. Kopre sa party. Yung MMK. R, labas tayo. Ito muna. 5. Oh, lumabas na. Labas tayo. Tapak R, dali. Pasok R, dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitay MH. Tara po. Siya. Pusang error. Awit. Laban. Paubos na lang. Okay, compress sa party nyo. Bitay MH. Tara, pamid na tayo, dali. Pamid. Eto, ready. 1, up. 2, up. Malilikuran, no? Kaliwa pa ito. Pop, ready. 1, up. Diretso, pop. Gipa, pop. Pakaliwa pa, guys. Kaliwa. Sa mid kayo, mid na lang. Pasok mid na matay. Pasok mid. Okay, pasok mid. Pasok lang mid. Tara, Mitch. Tara, file tayo. Tara, file. Ito na, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Meron pa kasunod, oh. Ready. 1, up. Pusak. Ito pa, ready pa. Reapers pa, ready. 1, up. Okay, laban. Angat ulit. Compress sa party muna, compress. L. Compress muna. MH tayo, MH. MH mo, XYA.
Okay, diretso, diretso, diretso. Kami. Ang layo yan. Oh, sige, papunta na. Ito muna sa mid, clear mid. Laman chan din yan. Tara, par na. Guys. Tara, Nick. Phoenix Reapers dito. Phoenix. Tapos... Ito, Nick, to. 1. Up. Nick! Naka, mama mo. Push tayo, ready, 1. Up. Sabi. Oh, labas tayo, labas tayo, labas tayo, guys. Tapak tayo mid. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Pasok. Nandito yan. Tara, MH tayo, MH. 8 7 6 5. Balik kayo dito, hoy. 4 3 2 1. Ready po, ready 1. Up, 2, up. Di, laban. Angat, angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo. Wala na. O, tara, angat na tayo. Ito, MMK, oh. Uy. Angat. Diyos ko, malayo na naman. Ito, Reapers, oh, nasa taas. Ready nyo lang. Compress sa party. 3, 2, 1. Angatin mo na, Nate. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. O, baba. Baba, baba. Par. May image pa tayo. Par. Sige na, okay na yan. Baka wala kang kasama dyan. Eh, ano ngayon? Ready? Uy, asa na kayo? Namiss mo ko tuloy. Par tayo, guys! Anak kayo na mama nyo talaga. Ala kayo. R pa tayo, R. Ayaw nyo, di buwag. Anak to. Anak to lahat. Yung Aji. Tara, ready nga, compress sa party. MH tayo, MH. MH muna. MH. Oh, isang airing cooldown yung mga MH. Okay, ready. Pamid na. Laban nyo mid. Laban mid. Okay, laban mid. Pasok mid. Ready, compress sa party. Compress muna. Ready, MH na. Tara, palip tayo. Kumabot, layuin ako. Okay, diretso! 1 up. 2 up. Diretso pa, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Laban. Wala na? O, tara, pakanan ulit. O, ready. Compress na parte, mix tayo. Tara, push tayo. Push nyo. 1 up. 2 up. Takot ko, lumabas. Tara, pamid na, guys. Pamid.
Dito sa taas, oh, mga... Ito pa, meron na sa kanan, ready lang. Kanan kaliwa yan, ready lang. Compress mo na sa gitna, guys. MH tayo, tara, Trito, tara, angat sa kanan, angat sa kanan, angat sa kanan. Ready, oh. Meron pa yan. Nimrod. Nimrod pa, Nimrod pa, Nimrod pa. Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Okay, laban, laban, laban. Pusang iring mo. Angatin nyo nga sa kaliwa, pre. Dito sa gitna, oh. Bus tayo dyan. Yeah. Okay, MH lang. MH. Laban, 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 laban. Dito ako nabili. Pamid, pasok mid na matay. Dali. Pasok mid na matay. Pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Angat nyo sa kanan, dali. Ito, mga lamang chan lang. Ready, compress nga. Wala pa, wala pa, wala pang sinasabi ka saan. MH tayo, MH tayo, MH, 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 L. Ito na, ready, 1. Up. 1. Push, 3 up. 4 up. 5 up. Okay, laban. Reapers pa daw, ready. 1. Up, 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. L. Tara, labas tayo. Ay, ito. Wag. 7. 6. 5, bitaw lang MH. 4, bitaw lang MH. 3, 2, 1, ready po. 1, up, 2, up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Okay, laban nyo pa. Bus na. Wala lang. Okay. Pero pa. Pasok L. Wala na, labas tayo. Wala na yan. Tapakar. Tapak mid, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutok po, ready, 1, up, 2, up. Okay, laban nyo, angat na iba. Angat, ready, 1, up. Prita ko. Po yung kanan chips, oh. Wala. Pasok mid na matay, dali. Santito. Ito na, kaliwa, 1 up. 2 up. 3 up. Tara, kaliwa pa. Ito na, already 1 up, 2 up, 3 up, kaliwa pa, 4 up, 5 up, 6 up, kaliwa guys, 7 up, palinis na, 8 up, 9 up. Paubos. Pasok L na matay, pasok L muna. Ito na, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, paubos pa, 7 up, wala mo lang ka baby, 8 up, 9 up, 10 up. Grabe ka, ano pa? Sige, laban na. Sige, laban pa. Laban. Pasok L. 52. Pasok L. Tenda. Pasok L. Dali, box tayo. Pasok L. Okay, laban nyo. Box tayo, dali. Mag-box kayo.
Okay, mag-box pa kayo, pre. Box lang. Malinis mo na ng box. Box pa, guys. Pan-L. Okay, laban. Dami naman. Daming tanga. Okay, laban nyo. Okay, laban lang. Laban niya. Laban lang, ha. Pasok lang kayo. Ready. 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. 5 up. Sabi na mo, cancel yan. Tigilan nyo ko. Laban pa yung likod, oh. Paisa-isa na muna. Dami nyo. Toast. Wala na? Labas tayo. Tabak tayo, R. Dali. Pasok R. 8 7 5 4 3 2 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up matin nyo 7 up 8 up pa, oh. Wala na. Tara, pamid. Pamid. Dito, ready. 1. Baka merong kasabay dyan. 1 up. Isang iling na light speed ko. Ay, match muna tayo. Match muna. Ay, match. Tara, push. Push left. Left, ready, 1. Up. Wala pa rin kasabay. Ayaw magsipagtigan. Pares ako. Reverse na. Mag-revive na ako. Kablo. Tara, MH tayo, MH. Anduga. Pamid. Tara, push kaliwa. Hanap. Angat. Angat. Talagang kasabot. Balik. Pakaliwa. Papress muna, dali. MH tayo. Tara. Ito, boy! First. Puta, ayaw magsipag-skill up, puta. Sige. Tara. Pael. Tapakain lang matay, pasok. File. AL file. AL file. Terminator. Damage nga ako. Ready, may Phoenix dito doon sa ano, pre. Balik kayo dito, hoy. Phoenix dito. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Push. 5 up. 6 up. 7 up. Rangat. Pamid. Eto na. Reverse. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. Ang layo ko na nun. Abot pa rin. Jablo.
Pamid nga kayo, pamid. Pasok mid na matay. Pamid na kayo, pasok mid na matay. Damage. Tara nga tayo, Nate. Tayo dyan. Asa na kayo, pre? Mid tayo. Dito pa sa Ito na, ready one. pwede. Up. Push. 2 up. 3 up. Yo. Tara, ready. Compress. Tara pa kanan. 3-2 ang kanan. Left, left pala, left. Pasok na lang L na matay. Okay, compress muna tayo. MH tayo, guys. Tayo, MH. Ayaw mo na. Asa na? Wala na dyan? Nasa taas. Ready nyo nga. Nyo angatin, pre, muna. Ready, ready, ready. Compress muna. Dito tayo, MH. Burak. Burat po na yung burat. Ito na, pushing na daw. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Labas tayo, malaya na. Sa right. Tapak R. Tapak kami. Pasok mid. Tara, MH tayo, tapos pakanan na tayo. 3, 2, 1, tara kanan. Direction nyo, ready, 1 up. May kasabay na ng ganun. 1 up. Namatay ako sa dipota. MH. May minus ba yan? Diretsaw. Sarap. Layo. Layo, kuya. Chambi, oh. Oo, angatin nyo to. Pakaliwa tayo, guys. Easy. Sana ibato mo yung 147 mo. 147 up. Bato. Ano ba to? Pareso ko. H. Reso nga ako. Dito, sa kanan. Pamid na nga kayo. MH na, pamid. Tara, MH, pamid. Yung Chanboy, oh. Pabihin nga ako nyan. Busin natin. Wala na. Pasok mid na matay. Dali. Tara, pa-right tayo. 3 to right. Tara, pa-right. Combo rin. Okay, pa-right pa. Tara, labas tayo. Labas. Tapak left. Pasok left na kaagad, dali. Paunahan, ulo. 8, 7, 6, MH na kaagad. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3 up nyo, 4 up, 5 up, ito pa, 6 up, 7 up. Low ng tao.
Tara, pa-right. Pamid. Pa-right. Dali na, guys. Louie, takbo mo. Image mo lang bago. Maabutan. Pasko na to. Everyone, up. Nice one. Yun na lang yun. Tara, labas tayo. Putang ina. Tapak in. Wala na, nakalabas na dito. Tapak car ulit, dali, andito sa car. Putang ina, pasok car. Wops, yung generator. Adhesive. 7 6 5 4 kita image 3 2 1 up 2 up 3 up 4 3 2 1 Phoenix pa, ready Phoenix 1 up. Okay, laban nyo. Okay, gitna pa oh. 3 2 1 gitna, ready 1 up. Wala na. Lalabas na to. Tara, labas tayo. Tapak L. Pasok. Tara, MH. 3, 2, 1, try. Pamid. Pamid. 2 up. 3 up. 4 up. Wow! Patay! Diretso! Oh, reso. Sabihin lang. MH. Sige, ready pa. Grass pa, guys. Labanan ng lahi. Ready, 1. Up. Kinokobo na to. Walang kasama. Yeah. Ito dito. Ready. 1. Up. Pabog, galing nyo talaga. Ito pa yung baby, oh. Papatay nga yan. Para wala MMR yan. Ako napatok. Tapak ka, L, pre. Namatay. Pasok L tayo. Dali. Eto na, ready. 1. Try ka. Up. 2 up. 3 up. Pasok L. Pasok L. Uy. Mamadali kayo, guys. Dami pa namatay. Sige, 3, 2, 1, tara, mid na nga iba. Doon na kayo pumasok. Ito na, ready 1. Up. Momojio. Ito pa, Reapers pa, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Boy. Tara, pamid. Ready? Tayo. Palip tayo. Parait tayo. Right na ba yan? Right. Dito sa taas. Mga pusang iring. Tara. Ano tayo? Wala dyan, uy. Dito sa taas, uy. Wala na. Doon na, umangat. Nasa taas, uy. Umangat. Ayaw nyo? Ready nga. Nate. 3, 2, 1. Tara, push gate. 1 up.
2 up. 3 up. Push nyo. 4 up. Ding. Diretso. Dito tayo, palip. Palip. Bago pati yan. Sige, tapusin nyo na. Wala kayong pasaylo. Kumpido na ako. Ito na yung ano, Nimrod. Takbuhan na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Okay, portal daw, portal. Eh, di ba? 2 up. Image mo lang ako. 3 up. 4 up. Wala kasabay. Ah! Baby, ang baby pa. Bay ako ng baby. Baby ready. Bago, di abot. Pasok nga L na matay, pasok L na matay dito. Pasok L na matay. Okay, laban nyo dyan Laban. Okay, push nyo lang. Ito na, Reapers, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Pasok lang L. Pasok L. Miss tayo. Miss mo na. Yeah, diretso. Sa likod Nimrod. Tara. Saan nyo gusto? Doon sa taas Ready 1. Up. 2 up. Ito pa Ready 1 up. Yung up mo. Tara balik baba. Ito sa mid dito sa mid Ito na Pabayin nyo nga yan sila Chambi. Wala ko yung mid siya. Ready 1 up. 2 up. 4. Okay, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. Shockwave na makakapatay. MH tayo, MH 3 to left na. Left. Magsisige to legit. Okay, diretso. Tangina. MH tayo dali. Tara, pamid. Awaan layo. Eto! Wah! Ang layo! Uy! Wanap. Preso na lang. Reso na. Ready. 5, 4, 3, not so 1. Ready. 1. Tara, MX tayo. Ang layo!
Putang ina. Labas kaya natin. Labas tayo. Dali. Tapak L. Natin maabutan dyan. Pasok L. Parang may napapatay doon. MH tayo, tarangat. Ito na, already. 1, up. Grabe na pagkakansilin pa talaga ako doon. Si Raulo ba to? Wala talagang kasabay yan. Pasok lang L. Pasok L yung SYM. Okay, pasok lang. Box kayo, mag-box. Okay, mag-box pa kayo. Tara, image muna tayo. Tara, baba tayo. Yung 3 baba. Wag dyan, baba tayo. Sasalisi yan. Torret, wag panap. Oo. Tuwap. Riyap. Tayo. Ano ba yan? Saan ang lahi? Ready, compress. Pasok lang namatay ah. Ready lang ah. Lasing pa sila. Try match nga tayo. Ito, wala. Tuwap. Tara nga, baba tayo. 3 ton, baba, pamid. Ito, sa kanan nyo, sila baby. Slow na yan. Bayin nyo na lang. Okay, pa 12. Ito, ready 1. Up. 2, up. Oh, atras na. Kitty Saint, pabihin naman. Compress sa party. Tara, pa right tayo. 3 to 1 right na nga. Going right, MH, going right. Right side nyo, pre. 3. Bukya. Andito lahat. Ready lang. 10, 3, 2, 1. Tara, push tayo. Ready, 1. Up. 3 up. 4 up. Gio. Best friend yata. Tara, MH tayo. MH. 3, 2, 1. Tara, pababa. Pababa. Likod ha, Bon. Likod muna, dali. Huwag yan. Ito na, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Angat. 6 up. 7 up. 8 up. Meron pa Reapers kasunod. Ready lang. Ready. Wala talaga kasabay ito. Ay, mas yung bito ng skill to. Compress lang. Hindi tayo match tayo. Ready lang. Wala pa namang clash yan eh. Ready lang. Tara, baba. Nasa baba yan. Six. Ready. 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. Laban pa. Pasok mid na matay. Pabiel nga ako. Wala yung BL ko. Tinay. May 3 totra mid tayo. Ano yan?
Nimrod daw, Nimrod. Tara, push. One. Up. Ito pa, already. One up. Reapers pa. Two up. Three up. Follow BN. Four up. Five up. Six up. Meron pa yung kasunod. Bababayan. MH tayo, dali. Tara pa mid. Kami na. Ito pala oh, sa mid. Nice G. Plus 200. Top record. Hindi naman. Sa DC, di abot to. Tolmaro, email mo na lang. Ay, putang. Ano, yung FS nga, i-ano nyo nga lang. Wala kasi si Boss Rick nga eh. Saan ba pwede? Gagawa na lang ako saan. Nakita niyo yung ano? DDC ko na, Bon. Hindi mo natanong din sa akong eh. Hindi, kahit na. FS 69. Nakita niyo yung ano? Yung sa all chat FS 6926. I-ano niyo ano kayo FS kung present kayo. Dito. Sa may all chat lang, sa may tambayan. Ito.